खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसान उल हक से थाना सदर पुलिस को इत्तला मिली कि चक नंबर 27 शुमाली बाग कीनू में एक कमसिन बच्चे की लाश पड़ी है, जिसको नामालूम मुलजिमान ने ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फरार हो गए। इत्तला वक़ुआ मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान की खुसूसी हिदायत पर एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब, डीएसपी सदर सर्कल और एसएचओ थाना सदर भारी नफरी के हमरा फौरी मौके पर पहुंचे। लाश को कब्जा पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। मौके पर ही मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई और 2 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर बराए तफ्तीश थाना मुंतकिल किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश मकतूल से ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमान की निशानदही पर उनके तीसरे साथी को भी 2 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के वालिद मोहम्मद अकबर की मुद्दइयत में मुलजिमान रिजवान, उमर अब्बास और वकास के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल का ताल्लुक खाना बदोश कबीले से है, जो मुलजिमान के घरों के पास ही अपना डेरा लगा कर रह रहे थे। वक़ुआ के रोज़ मकतूल के वालिद अपने घर वालों के साथ गंदम की कटाई के लिए गया हुआ था, जो मुलजिमान ने मकतूल को वरगला कर नहर किनारे ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया और बच्चे के शोर करने पर वार कुल्हाड़ी करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और लाश करीबी बाग में फेंक दी। गिरफ्तार मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसान उल हक, शाहीनों का शहर सरगोदा। मलकवाल के इलाका पिंडी रवा में 9 साला गूंगे लड़के को मामूली तनाज़े पर कत्ल करके लाश नहर में बहा दी गई। मियाना गोंदल पुलिस ने 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। मलकवाल के इलाका पिंडी रवा में मुलजिमान अली और फैज़ वगैरह के चंद रोज़ कबल मकतूल 9 साला तफल औरंगजेब, जो गूंगा है, और उसकी वालिदा से तल कलामी हुई, जिसके रंजिश पर मुलजिम एतवार के रोज़ मकतूल को वरगला कर करीबी गनिया माइनर नहर पर ले गए और उसे पानी में गौते देकर मार दिया और लाश नहर में ही बहा दी। पुलिस थाना मियाना गोंदल ने मकतूल के दादा की रिपोर्ट पर अली, फैज़, नवाज और साकिब समेत 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके निशानदही पर लाश बरामद करके वर्सा के हवाले कर दी गई। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा आफ्ताब मेहर से। पीर सरहंदी नौजवान इत्तेहाद का इजलास दरबार आलिया हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद शेखुद्दीन सरहंदी मुजद्दिदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह किरण शरीफ ज़िले शिकारपुर में हुआ, जिसमें तंजीम पीर सरहंदी नौजवान इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई, जिसमें 3 महीने के लिए ऑर्गेनाइज़र कमेटी जोड़ी गई, जिसके ऑर्गेनाइज़र पीर तौकीर अहमद सरहंदी और 4 मेंबरान, जिसमें पीर राजा जान सरहंदी, पीर जाकिर जान सरहंदी, पीर बिलावल जान सरहंदी, पीर तहकीक हुसैन सरहंदी चुने गए, जो सिंध के मुख्तलिफ सरहंदी हजरात से मुलाकात करेंगे और जल्द ही तंजीम साजी करेंगे। और हमें अपने बड़ों की फ़िक्र को आगे लेकर जाना है, दीन और दुनिया के कामों में सरहंदी नौजवानों को आगे करना है। हज़रत किबला पीर आबिद हुसैन सरहंदी थे और कसीर तादाद में शिकारपुर और लिखी तालुका के नौजवानों ने शिरकत। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आफ्ताब नज़ीर चट्ठा से। मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन एमपीए रहनुमा मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन सदाबहार एमपीए हैं और रहेंगे। अजीम बाप की बेटी अजीम मंडी बहाउद्दीन की एक पहचान है। इन दिनों अवामी लीडरों की आज तक कोई करप्शन साबित नहीं कर सका। इन ख्यालात का इजहार मिर्ज़ा रिजवान बेग ने अटक PSO जो कि रसूल खारियाँ रोड पर वाक़ है, सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब नज़ीर चट्ठा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मोहतरमा ने अपने दौरे इक़्तिदार में सिटी के अंदर और डिस्ट्रिक्ट लेवल खुसूसन देही इलाकों में अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए हैं, जिनके दूर दूर तक कोई मिसाल नहीं मिलेगी। एक सवाल पर उन्होंने मिर्ज़ा ज़ुबैर बेग एक अवामी शख्सियत है, गरीब आवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात उनके दरवाजे खुले हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान मकार और झूठे हैं, अपनी नाकाम सियासत बचाने के लिए मुल्की मफादात से खेल रहे हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे बादशाह बना दे और जिसको चाहे बरिंगाला से उठाकर नाला नई में फेंक दे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ज़िले भर से क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि रसूल बैरात से निकलने वाली नहर जलालपुर शरीफ, ये मंसूबा भी मियाँ मेरादरान का ही था। इस मौके पर हसन पेट्रोलियम के डायरेक्टर सेठ अल्लाह दित्ता भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं घोड़की से। हमारे ब्यूरो चीफ राहिब अली रिंद से। ओबाड़ो के नवाही गांव नरली शर की अली नवाज शर ने बेटी सुमेरा के सुसर और देवर के खिलाफ एहतजाज करते हुए बेटी पर तशद्दुद करके गुम कर दिया गया।
شک ہے کہ اسے قتل کر دیا ہو۔ احتجاج کرتے ہوئے علی نواز نے بتایا کہ میری بیٹی خیر دین شر کے بیٹے علی گل شر کی بیوی ہے، اس کا شوہر جہلم پنجاب مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، جبکہ بیٹی پر اس کا سسر خیر دین دیور سہنو اور موٹ شر مسلسل تشدد کرتے تھے، جس کو بیٹی برداشت کرتی رہی، جبکہ 2 دن پہلے بیٹی پر سخت تشدد کر کے اسے گم کر دیا گیا ہے۔ شک ہے کہ بیٹی کو قتل نہ کر دیا ہو، اور اس نے صدر اور چیف جسٹس پاکستان آئی جی سندھ وزیر اعلیٰ سندھ سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع جام شوروں کی جانب سے پام میرج ہال کوٹری میں افطار پارٹی کا انعقاد ہوا۔ ہمارے نمائندہ مانی پٹھان کی رپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن ضلع جام شوروں کے صدر محمد خالد میمن کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ افطار پارٹی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب میں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع جام شوروں کے صدر محمد خالد میمن، جنرل سیکریٹری حافظ خلیل الرحمان کورائی، اسسٹنٹ سیکریٹری اعجاز احمد شیخ سمیت الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، صدر ڈسٹرکٹ بار جام شوروں راجہ جواد ساحر، DHQ اسپتال کوٹری کے MS ڈاکٹر برکت لاغاری اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع جام شوروں کے صدر محمد خالد میمن نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ افطار کے بعد ڈنر کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا۔ میرپور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف فقیر عبدالقیوم جروار سے۔ زوار بابر عمرانی کی رہائش گاہ میرپور خاص میں یوم شہادت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مجلس اعزاز سے خطاب علامہ قبلہ خطیب ولایت علی علیہ السلام عمار یاسر بوترابی صاحب آف حیدرآباد نے فلسفہ شہادت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ظلم کے انتہا دیکھیے کہ جب 19 رمضان کے صبح مسجد کوفہ میں نماز فجر کے لیے آنے والے امیر المؤمنین حضرت امام علی پر اس وقت کے شقی ترین ملعون عبد الرحمن ابن ملجم لین نے سجدے میں وار کر کے مسجد کوفہ کے محراب کو خون میں تر کر دیا، اور اس کے 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہو گئے، اور یوم علی کا ظاہری سفر خانہ کعبہ میں ولادت سے شروع ہو کر مسجد کوفہ میں شہادت تک رہا۔ مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے قبلہ علامہ زوار سلطان حیدر مشہدی صاحب آف حیدرآباد نے کہا کہ مسجد کوفہ میں امیر المؤمنین نے یہ جملہ ادا کیا، فضت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ قصیدہ خوانی میں ڈگری سے عمران حسینی، سجاد کمرانی نے کی۔ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض انجام میر اکبر ٹالپور کر رہے تھے، اور مجلس اعزاء کے بعد عزاداری کا سلسلہ جاری رہا، جس میں سندھ کی مشہور معروف انجمن علی سجاد علیہ السلام ڈگری، انجمن غلامان شبیر جام شوروں نے نوحہ خوانی کی، اور لنگر نیاز اور افطاری کا بھی بڑا وسیع اہتمام زوار بابر عمرانی، زین عمرانی، کاشف عمرانی کی جانب سے کیا گیا۔ پروگرام میں شرکت ڈگری کے مشہور و معروف ذمہ دار سید ضیاء حسین شاہ جعفری صاحب، سید برادری کے رہنما سید بشیر احمد شاہ، سید سجاد شاہ کاظمی، سید روشن شاہ، سید صابر شاہ، قادر بخش کمرانی، معشوق لوہانی، مقصود کمرانی اور مومنین عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔